Olá, boa tarde. Meu nome é Nádia. Venho desta vez ler um pouquinho da história mais conhecida do mundo, a história infantil Pipi das Meias Altas, e vou ler um pouquinho da versão francesa. Vamos a isso? Fifi s'installe à la villa Drôle de Pou. À la limite de toute la petite ville, il y avait un vieux jardin envahi par les mauvaises herbes. Une vieille maison se trouvait dans ce jardin et c'est dans cette maison qu'y vivait Fifi Grandacier. Elle avait 9 ans et elle vivait toute seule, sans papa ni maman. C'est plutôt chouette car il n'y avait personne pour lui dire d'aller se coucher au moment où il s'amusait le plus. Personne pour l'obliger à avaler une cuillère d'huile de foie de morue quand elle avait surtout envie de manger des bonbons. Fifi avait eu autrefois un papa qu'elle adorait. Et bien sûr, elle avait aussi une maman. Mais c'était il y a si longtemps qu'elle s'en souvenait plus du tout. La maman de Fifi était morte quand celui-ci n'était qu'un tout petit bébé qui brillait si fort dans sa poussette que personne n'arrivait à rester à côté d'elle. Fifi pensait que sa maman se trouvait au ciel et qu'elle l'observait par un petit trou entre les nuages. Fifi lui faisait souvent un petit sein et lui disait « Ne t'inquiète pas, je me débrouillais toujours ». Fifi n'avait pas oublié son papa. Elle était capitaine au long cours, elle avait navigué sur tous les océans. Fifi l'avait accompagnée en mer, l'avait accompagnée sur son navire, jusque le jour où elle avait disparu en mer, emportée par une vague au cours d'une tempête. Mais Fifi en était sûre, un jour elle reviendra. Olá, eu sou a Vitória, sou de descendência ucraniana e hoje vou ler um excerto de Pipi das Meias Altas и Рус. Как Пеппи поселилась на вилле Курица. На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень запущенный сад, а в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Вот в этом-то доме и живет Пеппи Длинный Чулок. Ей исполнилось 9 лет, но представьте себе, живет она там совсем одна. У нее нет ни папы, ни мамы, и, честно говоря, это имеет даже свои преимущества. Никто не гонит ее спасать как раз в самый разгар игры, и никто не заставляет пить рыбный жир, когда хочется есть конфеты. Прежде у Пеппи был отец, и она очень его любила. Мама, конечно, у нее тоже когда-то была, но Пеппи ее уже совсем не помнит. Мама умерла давно, когда Пеппи была еще крошечной девочкой, лежала в коляске и так ужасно кричала, что никто не решался к ней подойти. Пеппи уверена, что ее мама живет теперь на небе и смотрит оттуда сквозь маленькую дырочку на свою дочку. Поэтому Пеппи часто машет ей рукой и всякий раз приговаривает: «Не бойся, мама, я не пропаду». Зато отца своего Пеппи помнит очень хорошо. Он был капитаном дальнего плавания, его корабль бороздил моря и океаны, и Пеппи никогда не разлучалась с отцом. Но вот однажды, во время сильного шторма, огромная волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи была уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется. Она никак не могла себе представить, что он утонул. Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много негров, стал там королем и день-день с кем расхаживает с золотой короной на голове.